नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल को स्वागत करछि मो सर्वेश्वर सिंह। फाइनाली काली आमे आसी पहुँची जाइछु कटक जिला बड़म्बा गोपीनाथपुर। आउ आज आमे जीवु किछि वीडियो करने को से ब्रिज आड़े। ब्रिज रे वर्तमान आमे चलीछु देख पारे। आउ से ब्रिज मझी ब्रिज रे जो मझी नई रे गोटे दीपुटा अच्छी से गोटे मंदिर अच्छी। तो फ्रेंड आमे तो बहुत ठाकुर अच्छी आम तो जानू। तो वर्तमान आम गले जा जना पड़ो बहुत ठाकुर अच्छी। हेलो आले ललपे मारल कंगाला लख जुआ कना फनट वाला छत्रले अल तलम पे गाड़ा को फूल को नहीं जता पता ना खाना पाइदे हेलो गाइस छत्रले आपे ले दिया था पे गाड़ा को गाड़ा को ले लगा तो उरी को सना गाड़ा को ठीक होता ना को ना सब को ले लेते ना पे गाड़ा को मारल का गाड़ा गुरु को गड्ढे मारम फूल जुआ के नाले हनर बा एना तनाले हनर बा ते हनर बा ना फूलले हनर दबा दिए और तो दुबा है ना सांग साथी को हाँ यार को सना काढ़ा जूम कर दर्शक बंधु देखिए ये है कटक जिला गोपीनाथपुर ब्रिज। आमे वर्तमान जाऊे यही पहाड़ को जाऊे। पहाड़ भितर गोटे मंदिर अच्छी से मंदिर रे किसी वीडियो बनइबू तो आपण मानक देखेबी वीडियो माध्यम रे। आमे वर्तमान बेल बसला लाइट भी एत देखा वर्तमान ब्रिज बहुत बड़ ब्रिज। तो ये ब्रिज रे आमे चलछो आम आगे भी आमर पिला किसी जाऊँगी। दर्शक बंधु देखिए विराट बड़ ब्रिज विराट बड़ नई ये है कटक नई महानई महानदी नई। दर्शक बंधु देखिपे ब्रिज रे वर्तमान आम जाऊे। ये गोटे बटे मराही सिंहनाथ मंदिर। तो यही मंदिर तीर मराही पटे आम जीवु। तो दर्शक बंधु देखिपे ब्रिज उपरे गाड़ी थुआई केते भक्त आसवे केते ये है तीर्थ स्थान। ये देखिपे दर्शक बंधु ये है मंदिर ब्रिज रे आम वर्तमान जाऊे। देखिपे गाड़ी मोटर केते थुआई लोक भी जाइछंती।
बर्तमान मंदिर पाख पहुँची गले आगे आम दीज चली बर्तमान मंदिर पाख भिड़ी गले फाइनाली आम आसिक पहुँची जाइए मंदिर मंदिर पार आम ये पटे पहाड़ आड़े जीव सियाड़े बुलाबुली करूँ दर्शक बंधु देखिपे ये है पहाड़ रास्ता तो आम फाइनाली सेपटे देखिए जीव सेपटे बुलाबुली कर सारा एपटे आसिक वीडियो बनइबू बर्तमान आम पहाड़ चढ़ा एपटे रही बोधे घरटी तैयारी बर्तमान ट्यूबवेल भी अच्छी पानी सुविधा अच्छी एपटे देखिए दर्शक बंधु तो पहाड़ उपरे कौन सब अच्छी आम जा बुलवा वीडियो शेयर करदेबू दर्शक बंधु देखिपे ये है पहाड़ चढ़ा रास्ता पाहाच अच्छी ये सिंह हाथी उपरे सिंह अच्छी जगी दुआर बर्तमान पहाड़ उपरे जो मंदिर रुटे देखा से मंदिर को जीवु चलनु आगे की केटा पाहाच या गुणी गुणी आस ना आओ खाली पाहाच चढ़ी चलस ना आसुन यार टे बुलिया मणिमा हे मणिमा हे मणिमा श्याम सुंदर मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर तो श्याम सुंदर ये मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर भूली गो प्रभृति कला प्रजापति भूली गो प्रभृति कला प्रजापति दयना किनिला मन तुमर दयना किनिला मन तुमर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर तुम्हें तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुम्हें तो लवणी चोर
ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚୋର ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚୋର सरदा शेखर सबुरी बंधु परम कारण करुणा सिंधु सुझिबा पाइकी तुलसी पण पाखरु परिचय राधा बारण मु परा चरणे शरण तुमर काहीकि करुच प्रभु मते हतादर मु परा चरणे शरण तुमर काहीकि करुच प्रभु मते हतादर प्रभु मते हतादर तुमे तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुमे तो लवणी चोर तुमे तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुमे तो लवणी चोर भूली गोप प्रीति कला प्रजापति भूली गोप प्रीति कला प्रजापति दयना किणिला मन तुमर दयना किणिला मन तुमर तुमे तो श्याम सुंदर हे मणिमा तुमे तो लवणी चोर तुमे तो श्याम सुंदर तुमे तो लवणी चोर तुमे तो श्याम सुंदर तुमे तो श्याम सुंदर पवन होनी झाड़ झाड़ बोची एडे जमी देउड़ बाड़े ये मंदिर अच्छी है एमती खालटे अच्छी तापर तांकर से ये हाँ लिंग बाहरी से देउड़ बाड़र लिंग अच्छी ये चारिड़े मंदिर अच्छी दर्शक बंधु देखिपे देउड़ बाड़े ये गोटे मंदिर अच्छी खालरे किंतु से लिंग बाहरी चारिपटे किंतु एठी मंदिर चारिपटे छोट छोट मंदिर अच्छा दृश्य ये दृश्य देखिले सेम टू सेम लगे कहीं से आम जाइलु से बहुत बढ़िया लगी तो ये बहुत बढ़िया लगुच लिंग बाहरी ठाकुर अच्छा मंदिर सबुआड़े हाँ पूरा तुम ये मथा को जाइल आम भी तो जाइल हाँ ये मैंने सकाड़ी आसू भल बर्तमान फाइनाली आम मंदिर बाहर
ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଆମର ଟେଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗଛ। ଆମେ ବ୍ରିଜକୁ ବାହାରିନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବ୍ରିଜକୁ ବାହାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଗଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖିଥିବେ ଦି ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲେ ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ବ୍ରିଜ୍। ଆଉ ଆଗପଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ଟେ, ସେଇଟା ହେଲା ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ବ୍ରିଜ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବ୍ରିଜ୍ ଇଏ ମନ୍ଦିର ବ୍ରିଜ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ଟେଣ୍ଟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବି କଲୁ, କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଆସିବୁ। କାଲି ଆସିଲେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। କାଲି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଜି ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 5ଟା ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ଆଉ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରି ହେଲାନି ଗରମରେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲି ଠାକୁର କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଠୁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଖାସ୍ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ହେଇ ଆମେ ଯିବୁ ଟେଣ୍ଟକୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ ତା ଆଜି ପାଇଁ ବହୁତ ହେଇଛି। କାଲିକୁ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଏଣ୍ଟାରଟା ତା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଯେତିକିଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଜାଗା, ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା, ସବୁ ଜାଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଂହନାଥ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବ୍ରିଜ୍ ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ବ୍ରିଜ୍। ଆମେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଏ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଏପଟେ ଯାଇଛି ଗୋପୀନାଥପୁର, ସେପଟେ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏ ମଝିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଲା ମନ୍ଦିର ବ୍ରିଜ୍। ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଚାଲ? ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଖାଲି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ଥୋଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାଜୁ କଣ ଗାରଉଛେ? ଆସୁନୁ ପରିବା ପତ୍ର କାଟିବା, ଆଇଲେ ହୋଲି ଖେଳିଆ। ମୁଁ ରୋଷିଆ ଇଏ ହେଲା କାଇଁ ନିଜେ କରୁନୁ? ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ମୋ ଧନ ନାଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଗାରଉଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟେଣ୍ଟକୁ। ଆଉ କିଛି ବାତ୍ରା ଦଳ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ କିଛି ବାତ୍ରା ଦଳ ଅଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। मन हुक हुक काहींकि हुए तो आखिरे आखि मिसी गले मन हुक हुक काहींकि हुए तो आखिरे आखि मिसी गले धक धक काहींकि हुए तो नची मत डाकी देले हाँ काहींकि अरे नीति हाँ कही दे न करी तू बहाना आलो गारो गारो गारे देली पापुली रे तो ना गारो गारो गारी दिली अपुली रे तोना पापुली रे तो ना
ଦେଲି ପାପୁଲିରେ ତୋ ନା गारो गारो गारे दिली पापुली रे तोना पापुलिरे तोना दिल तते दे देली हम मन तते दे देली तू दीवानी हे गल मु तो दीवाना हेली दिल तक दे दिली हम मन तक दे दिली तू दीवाना है गलो मु तो दीवानी हेले भारी मजा किया मीठा कथा तोरा मते तो जगले करछी सुना पिलाटा तू चगला कलू तू सब भूली भाली जाउछी मनैला करे तोते मोरा खींची आसी ठीके ही नहीं फगुण मासरे नेबी मु सजेई मथारे सिंदूर देई हम जीवाको राजी अछि मु हसबारी पानी की दीवाइना अरे गारो गारो गारे ମେନ୍ ଆମର ସେଇଟା କେବଳ ଦାନ ହେଉଛି ବ୍ଲକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବ୍ରିଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ଏଆଡ଼କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରୁଛେ। ଇଏ ହେଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ଗୋପୀନାଥପୁର ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ବ୍ରିଜ ଗୋପୀନାଥପୁର ବ୍ରିଜ ଆଉ ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଉପରୁ ଯାଇନା ରାମ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ପାର୍କ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ଗୋପୀନାଥପୁର ପାର୍କ ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେଇନି ତ ଇଏ ନୂଆ ପାର୍କ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଆଉ ଏପଟେ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉନି ଅନ୍ଧାରରେ ଆଉ ପାର୍କ ଭିତରଟା କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ହେଲା ବ୍ରିଜ ପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ରାସ୍ତା ପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଏପଟେ ସବୁ ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି ଏପଟରୁ ସବୁ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟରେ ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ପାରିଲେଣି ଆଉ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଲା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାର୍କର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏପଟରୁ ମଣିଷ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛି ଏପଟରୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି